So the answer is techniques include outlining arguments, clear topic sentences, supporting evidence, logical flow, and addressing counter arguments. So the meaning is teknik apa yang dapat digunakan untuk membuat struktur secara efektif dalam sebuah teks analytical exposition, yaitu teknik yang meliputi apa? Ada outlining argumentnya, kalimat topiknya jelas, ya. Kemudian supporting evidence-nya, ada bukti pendukungnya. Kemudian alurnya itu logis, ya, dan mempunyai tujuan atau argumen yang jelas. Jadi akan dapat terbaca oleh pembaca dengan clear. Oke, next. Number 7. Saya nggak buat penilaian, saya itu nggak penilaian. Number 8, please. Okay. Discuss the significance of audience awareness in writing analytical exposition. The answer is audience awareness ensures that the writing is relevant, engaging, and persuasive, making it more effective in conveying the intent message. Okay, good. Discuss the awareness in writing and analytical exposition. Maksudnya apa nih? Diskusikan pentingnya kesadaran siapa audiens itu? Pembaca adalah penulis teks analytical exposition. Maka jawabannya adalah kesadaran pembaca itu meyakinkan bahwa tulisan itu apa? Relevan, engaging itu ada kaitannya, membujuk, persuasif, dan juga membuat apa? Catnya di sini siapa? Kesadaran atau kesadaran pembaca atau teksnya atau argumennya atau tulisannya, yaitu tulisannya, making it more effective, membuat tulisannya menjadi lebih efektif in conveying the intended message, untuk meyakinkan pesan yang Okay, next, number 9. What are some common topics suitable for an analytical exposition? The answer is social issues, environmental concern, technological advancement, health and wellness, education system, and economic policies. Isu sosial. What are-nya diartiin apa? What are-nya? What are some common subjects suitable? Terus environmental concern, artinya apa? Concern itu mengenai lingkungan. Terus technological advancement, yaitu perkembangan teknologi. Terus kesehatan dan wellness itu apa? Kesejahteraan dan sistem pendidikan dan juga economic policy, kebijakan ekonomi. Oke. The last number. Bisa di sebelah kita. How can one improve their analytical exposition writing skills? The answer is practice structuring and analyzing arguments using evidence
membaca teks ekspositori yang berkualitas. Ada lebih. Oke, that's all. Thank you. Yuk, ini ya. Kita review. Jadi ini loh yang kamu pelajari dari bulan apa itu tentang analytical. Oke. Definisinya apa? Masih ingat nggak? Struktur teksnya apa? Tujuannya apa? Kata bahasanya apa? Masih ingat? Oke. Ya, dibaca silakan lanjut next. Definition of analytical exposition text. Definition exposition. Definitions of multiple exposition text. Kelihatan? Silakan lihatkan ini di sini apa yang bisa. Ini. Ya, masalahnya intinya yang nggak bagus kan ya. Analytical exposition is I Exposition. text that exists in text that apparatus they requires the about the phenomenon surrounding its social function is Social function. this this the pertain matter and the analysis the topics that the basis opinion is progressed by developing an argument to support it. Yeah, analytical exposition is a text that elaborates the writer's idea about the phenomenon surrounding a social function is to pursue the reader that the idea is important matter and to analyze the topic that contains opinions for developing an argument to support it. Artinya data asik sekalian nih daerah sulitan kalian. Yaitu teks yang dibaca silakan menguraikan ide menulis tentang fenomena di sekitar. Fungsi sosialnya adalah untuk membujuk pembaca bahwa ide itu adalah hal yang penting untuk menganalisis sebuah topik yang dimana pendapat atau tesis tersebut itu benar dengan mengembangkan argumen untuk mendukungnya. Itu adalah apa? Definisi dari analytical exposition. Strukturnya ada tesis, ada arguments, ada rhetorician. Kalau tesis itu apa ya? Next, saja. Topic and indicating the writer point of view. And then English, the next argument. The argument is explaining the argument to support the writer position. The number of arguments may vary, but each argument must be supported by evidence and explanation. Then The reiteration is restating the writer point of view or to strengthen the thesis. ya, jadi memberikan sudut pandang dari seorang penulis kepada pembaca. Kalau argumen itu menjelaskan apa alasan-alasan yang mendukung posisi penulis. Jadi jumlah argumen bisa berbeda, tapi setiap argumen harus didukung oleh bukti-bukti dan penjelasan. Kemudian rhetorician itu untuk menyatakan kembali sudut pandang dari penulis atau to strengthen the thesis, untuk memperkuat
on the fact about in conclusion, I personally believe the from my conclusion is kalau ada kalimat itu nanti kalau kerjaan UTBK udah ngisi itu analytical expo bisa tujuannya ada tuh persuade ya. Oke, good. Oke, next. Sekarang tujuannya. Analytical exposition text. Goes on Convince the reader. to convince the reader that the topic presented was an important topic to be discussed because or they attention the way of Writing. completing arguments of Opinions. or opinion Support the main idea of that support the main theory or Okay, good. Purpose of the reader that the topics presented was an important topic to be discussed or gained attention by way of providing arguments or opinions that supports the main idea of